السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فمن اتقى الله فاز في الدنيا والآخرة. قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون قد يقول البعض أليس لكل كتاب كاتب ولكل مؤلف مؤلف إذن فنبيكم هو الذي كتب القرآن بيده وأنتم تصدقونه لأنكم لا تملكون عقولا. وقد يقول آخر من الواضح أنكم تتبعون رجلا استعان بالكتب السابقة لتأليف كتابه القرآن. وقد يقول الثالث لا أستبعد أبدا أن يكون رجال الدين من اليهود والنصارى ساعدوا نبيكم على تأليف كتابكم القرآن. وقد يقول رابع بما أن نبيكم صلى الله عليه وسلم تحدث عن أمور غيبية وتحقق جزء كبير منه فلا شك أنه يستعين بشيطان أو بجن من الجن. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car quiconque craint Allah réussira ici-bas et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla nous dit et craignez Allah afin que vous réussissiez, et il dit et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Chers musulmans, certains pourront dire n'est-il pas vrai que chaque livre possède un auteur et un écrivain? C'est donc votre prophète qui a écrit le Coran de sa propre main. Et vous, les musulmans, vous le croyez parce que vous n'êtes pas assez intelligents. Un autre pourrait dire, vous suivez aveuglément un homme qui a utilisé
les livres qui l'ont précédé pour écrire le Coran. Un troisième dira, il est fort probable que le clergé juif ou chrétien ait aidé votre prophète à écrire le Coran. Et un quatrième dira, puisque votre prophète a parlé de choses de l'invisible et qu'une grande partie d'entre elles sont arrivées, il ne fait donc aucun doute qu'il est assisté par un diable ou un démon. أيها المؤمنون، هذه هي الاحتمالات الأربعة الممكنة لو أن القرآن الكريم لم يكن من عند الله تبارك وتعالى، وهي أيضا من المقولات التي يكررها الملحدون واللادينيون وغيرهم. ولا يمكن أن يكون هناك احتمال خامس، فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم ألف القرآن من تلقاء نفسه، أو استعان بالكتب السابقة، أو ساعده أحد رجال الدين من اليهود والنصارى، أو استعان بالشيطان. لذلك الآن إذا قمنا بدحض هذه الاحتمالات الأربعة فلم يبقى إلا أمر واحد، وهو أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى. Donc chers croyants, les possibilités qu'on vient de citer, ce sont les 4 possibilités possibles si le Coran n'était pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ces choses-là sont répétées par les athées et les non-religieux. Et il ne peut pas y avoir d'autres possibilités ou probabilités. Soit c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui a écrit le Coran tout seul, soit il a utilisé les livres précédents, la Torah ou bien l'Évangile, soit il a été aidé par les hommes religieux parmi les juifs et les chrétiens, ou bien il a été assisté par un diable ou un démon. Donc si maintenant nous réfutons ces 4 possibilités, il ne reste alors qu'une seule possibilité qui est que le Coran n'est autre que la parole d'Allah Azza wa Jal. أيها الإخوة الكرام، إذا نبدأ بالاحتمال الأول، وهو أن القرآن الكريم من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا سنطرح 5 أسئلة. السؤال الأول متعلق بالأسلوب، فكما تعلمون هناك اختلاف كبير وجلي وعظيم بين الأسلوب القرآني وأسلوب الحديث. من قرأ حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن يرى الفرق الواضح بين الأسلوبين. وعادة المؤلف يؤلف بأسلوب واحد، فلماذا سيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بأسلوبين مختلفين في البلاغة وطريقة الخطاب وغيرها؟ من منطق عقلي بشري أنه سيكتفي بأسلوب واحد. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا القرآن الكريم إن كان من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هو مشتمل على آيات العتاب، آيات تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هو المؤلف لن يعاتب نفسه، كما قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى غير ذلك من الآيات. هذا مما ينافي العقل والمنطق. Chers frères et sœurs, commençons par la première possibilité, qui est que le Coran aurait été écrit par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ici, nous allons poser 5 questions. La première question concerne le style. Comme vous le savez, il y a une grande différence évidente à tout le monde entre le style coranique et le style du hadith. Si on lit le Coran al-Karim et on lit un hadith ensuite, on se rend compte qu'il y a une différence entre les deux manières de s'adresser. Donc généralement, un auteur, il compose d'une seule et même manière. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait-il aux gens de 2 façons différentes
dans l'éloquence, dans la manière de s'adresser. Donc logiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait contenté d'une seule manière. La deuxième question, si le Coran avait été écrit par le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, pourquoi y aurait-il dans le Coran des versets faisant des reproches au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam? S'il en était l'auteur, il ne va pas se blâmer lui-même et se faire des reproches à lui-même. Comme dans le verset de Surat Abasa. Il s'est renfrogné et s'est détourné lorsque l'aveugle lui est venu. Et Allah Azza wa Jal dit également, Ya Muhammad, tu craignais les gens, wa takhshan nas, alors que Allah est plus digne de ta crainte. Et d'autres versets où Allah Azza wa Jal fait des reproches au prophète sallallahu alayhi wa sallam. السؤال الثالث متعلق بتأخر الوحي. فكما تعلمون تأخر الوحي في كثير من المواضع والحوادث، ولعل أبرز تلك الحوادث واتهام السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم القائد الذي تنظر إليه كل العيون وتنتظر أخباره كل الأذان. فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام ومؤلف القرآن، لماذا سينتظر مدة طويلة ليبرئ زوجته؟ كذلك في حديث آخر يأتي اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سأجيبكم غدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي 15 يوما ونزلت سورة الكهف التي فيها ذي القرنين وأصحاب الكهف وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي أن يقول إن شاء الله، فلم ينزل عليه الوحي لهذه المدة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤلف القرآن، لماذا سيحرج نفسه أمام الناس؟ بكل بساطة كان النبي صلى الله عليه وسلم سيجيبهم ويقدم لهم أي إجابة وانتهى الأمر. والحوادث على هذا المنوال كثيرة جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نزول القرآن الكريم. La troisième question est liée au retard de la révélation. Comme vous le savez, la révélation souvent ne descend pas immédiatement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à de nombreux moments et lors de nombreux événements. Et sûrement, l'événement le plus important prouvant cela, c'est lorsque la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, fut accusée à tort dans l'événement que l'on appelle Hadithatu al-Ifk. Aïcha radiyallahu anha était l'épouse la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est l'épouse du chef des musulmans, celui que tous les yeux regardent, celui que toutes les oreilles attendent de ses nouvelles alayhi salatu wassalam. Si Mohammed alayhi salatu wassalam était l'auteur du Coran, pourquoi attendrait-il si longtemps pour innocenter son épouse? Également, dans un autre hadith, un jour, les Juifs sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont interrogé sur les gens de la caverne, sur Dhil Qarnayn et sur Ar-Ruh, l'âme. Et le prophète, il leur a dit, demain, je vous répondrai. Et il a oublié de dire, Inch'Allah. C'est alors que la révélation n'est plus descendue pendant 15 jours sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite Surat al-Kahf a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les versets de Surat al-Kahf, وَلَا تَقُولَ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'auteur du Coran, pourquoi se mettrait-il dans cet embarras de ne pas recevoir la révélation? Il aurait simplement répondu et donné n'importe quelle réponse et l'affaire était réglée. Et les exemples à cela sont très très nombreux. السؤال الرابع متعلق بمسألة التحدي. في القرآن تجدون التحدي أن يأتي
الكفار بمثل هذا القرآن. لو كان القرآن الكريم من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا سيتحدى الإنس والجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ كان أولى به أن لا يحرج نفسه بهذا التحدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهو يعلم أن كلام البشر يمكن أن يؤتي بمثله. السؤال الخامس، وهو خلو القرآن الكريم من المعلومات الشخصية المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تجدون في القرآن آيات متعلقة بأبناء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان القرآن من تأليف الرسول عليه الصلاة والسلام، كان لابد أن يذكر عن نفسه وأولاده وأقربائه وزوجاته، ولكننا في القرآن نجد أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا 4 مرات. اسم محمد في القرآن ذكر 4 مرات فقط، بينما نجد أن الأنبياء الآخرين مثل عيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام أجمعين ذكروا في القرآن مرات عديدة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مع كل هذه التساؤلات والإجابات عليها، يتبين لنا أن القرآن الكريم ليس من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة، وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله, chers serviteurs d'Allah, également nous avons dans le Coran ce que l'on appelle al-tahaddi, le défi. Dans le Coran, on trouve des versets qui mettent au défi les hommes et les démons de venir avec un Coran identique, ou bien avec une sourate identique, ou bien avec 10 versets identiques. Si le Coran avait été écrit par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pourquoi défierait-il les hommes et les djinns de venir avec un Coran identique, alors qu'il aurait été préférable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas s'embarrasser avec ce défi risqué, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un humain et il sait que la parole humaine peut être imitée. La 5e et dernière question est que le Coran al-Karim est vide d'informations personnelles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses enfants, sur ses épouses, sur ses proches. Donc s'il avait écrit le Coran al-Karim lui-même, il aurait forcément dû être mentionné des choses sur lui alayhi salatu wassalam, ainsi que ses enfants, ses proches et ses épouses. Mais à l'inverse, on trouve que le nom Mohammed n'est cité que 4 fois dans le Coran al-Karim, alors que d'autres prophètes comme Isa, Moussa, Ibrahim et Nuh alayhimus salam et d'autres sont cités beaucoup plus que cela. Donc ainsi, après toute cette question et leur réponse, nous constatons que le Coran al-Karim n'a pas pu être écrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أيها المسلمون, الآن ننتقل إلى الاحتمال الثاني, ألا وهو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ كتب السابقين, يعني من أهل الكتاب. أولا كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب, وحتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فأين سيقرأ الكتب السابقة إذا علمنا أن هذه الكتب لم تترجم إلى العربية إلا بعد وفاته ب100 سنة تقريبا؟
لا توجد كتب الكتاب بالعربية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها لم تكن متاحة للجميع بل كانت حكرا على رجال الدين من اليهود والنصارى بل هؤلاء كانوا يحرصون على إخفاء هذه الكتب كما قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إذن مسألة أنه قرأ في الكتب السابقين وكتب مثلهم هذا أيضا يخالف العقل والمنطق والتاريخ. Chers musulmans, passons maintenant à la deuxième probabilité, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu les livres des gens du livre, les nations qui nous ont précédés. Tout d'abord, comme vous le savez, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Et même s'il avait été lecteur, d'où aurait-il pu lire ces livres, en sachant que ces livres n'ont été traduits vers l'arabe que 100 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces livres n'étaient pas accessibles à tous, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles étaient réservées au clergé des gens du livre. Et ce clergé essayait à cette époque de cacher les livres. Allah Azza wa Jalla nous dit, aux gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup que ce vous cachiez du livre. Alors la question qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait lu dans les écrits des gens du livre, puis a écrit comme eux, ceci est contraire à la raison, la logique et l'histoire également. أيها المؤمنون الاحتمال الثالث وهو أن أحدا من أهل الكتاب علم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بحثنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث النبوية الصحيحة فلن نجد إلا رواية ثابتة واحدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى برجل اسمه ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها. وهذا الرجل ورقة بن نوفل كان نصرانيا ولكنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي. وورقة بن نوفل شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة. ثم لو أنه عليه الصلاة والسلام تعلم من أهل الكتاب من أين علم الغيبيات التي لا وجود لها في كتب أهل الكتاب ولا في علمهم. ولو أن النصارى هم الذين علموا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجد في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لو كان اليهود هم الذين علموا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نجد في القرآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هل يعقل أن يعلمه يهودي هذا الكلام؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا التعليم من أهل الكتاب لماذا نجد في القرآن قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وقلنا أن أهل الكتاب كانوا يخفون علمهم ويخفون كتبهم عن قومهم ثم سيعلمون ويخبرون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقال. La troisième possibilité est que l'un des gens du livre aurait enseigné le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous regardons la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths authentiques, nous ne trouvons qu'un seul hadith où il y a une rencontre entre un religieux, des gens du livre, et le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. C'est la rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Waraqatu ibn Nawfal, qui était le cousin de Khadija radiyallahu anha. Mais quand est-ce qu'a-t-il rencontré cet homme? Après la révélation, après avoir reçu la première révélation, les premiers versets de Surat Al-Alaq. Également, et Waraqat ibn Nawfal a témoigné de la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Également,
Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appris le Coran après enseignement des gens du livre, pourquoi y a-t-il dans le Coran des versets qui disent, certes sont mécréants ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Maryam, ou bien des versets qui disent, tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, ou bien des versets où Allah Azza wa Jalla dit aux gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Également, on a dit que les gens du livre, à cette époque, ils étaient soucieux de cacher leurs livres et leurs sciences à leur propre peuple. Donc comment allait-il enseigner cela au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? أيها المؤمنون لم يتبقى إلا الاحتمال الأخير الاحتمال الرابع وهو الاستعانة بالجن والشياطين وهذا حقيقة أكثر الأقوال ضعفا وسخفا لأن في القرآن تجدون أن المسلم مأمور بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من شيطان ثم يتعوذ منه كما أن القرآن الكريم أظهر عداوة الشيطان للإنسان وأخبر أن الشيطان يوم القيامة سيتبرأ من الذين اتبعوا فكيف الشيطان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتح نفسه للناس وبهذا لا يبقى معنا إلا أن نقول أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى المتكبر الجبار رب السماوات والأرض الخالق لكل مخلوق قال تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Maintenant, voyons la quatrième possibilité, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait assisté par des djinns et des démons. Et cette possibilité parmi les quatre est la plus faible et la plus ridicule. Parce que dans le Coran al-Karim, justement, on nous informe que le shaitan est un ennemi. Et on nous demande de demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaitan. Donc comment serait-il possible que le shaitan enseigne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite on nous dit que c'est une mauvaise personne, donc il y aurait l'embellissement de la personne de shaitan si cela provenait de lui. Donc le Coran nous a montré l'hostilité du shaitan aux enfants de Adam, et il nous a informé également dans le Coran al-Karim que Yawm al-Qiyamah, il reniera tous ceux qui l'ont suivi. Donc comment shaitan peut-il dévoiler aux gens ses ruses? Là, ce qui prouve qu'il n'y a aucun rôle au diable et aux démons dans la venue et la révélation du Coran al-Karim. Donc à ce moment-là, on a cité les quatre possibilités, et il n'y en a pas d'autres. Que reste-t-il avec nous? C'est d'avouer que le Coran al-Karim est la parole d'Allah Azza wa Jal, la parole du Seigneur des cieux et de la terre, le créateur de chaque créature. Celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité, et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس اذهب البأس اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يساهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، عندي بعض التنبيهات إن شاء الله.
بعد الصلاة إن شاء الله إلزموا أماكنكم سنصلي على جنازة إحدى الأخوات نسأل الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة. Donc après la prière, barakallahu fikum, restez tous à vos places. Nous allons prier sur une de nos sœurs décédées, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. La deuxième information, c'est sur les inscriptions à l'école al-Madrasa, Madrasat al-Masjid, Madrasat Masjid al-Salam. Donc les inscriptions sont ouvertes. Barakallahu fikum. Ceux qui ont des enfants, qu'ils veulent inscrire à l'école du week-end ou bien réinscrire à l'école du week-end, vous pouvez le faire dès maintenant. Et n'attendez pas le dernier moment. Premièrement, pour être sûr d'avoir une place. Et deuxièmement, pour faciliter l'organisation. Donc plus les inscriptions sont faites tôt, plus c'est facile pour la mosquée de gérer l'organisation de la rentrée. Barakallahu fikum. Donc il y a les inscriptions pour l'école du samedi dimanche, toutes les inscriptions de l'école, des cours qui ont lieu le week-end à la mosquée, que ce soit avec si le Hajj Ali, avec moi, avec tous les cours qui ont lieu, vous pouvez vous inscrire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Également, il reste des places pour les inscriptions au lycée El-Ghazali. Donc en seconde, en première, et l'année prochaine, il y aura une classe de terminale qui passera le bac. Donc souvent on parle de El-Ghazali, on parle de la primaire, on parle du collège, mais on parle rarement du lycée. Donc il y a également une seconde, une première, et l'année prochaine, Inch'Allah, il y aura une terminale. Donc il y a des places, ceux qui désirent inscrire leurs enfants en seconde, en première et en terminale, ils peuvent se tourner vers l'école El-Ghazali pour avoir toutes les informations et les démarches à accomplir. Donc, et les résultats sont satisfaisants. Ceux qui ont peur des résultats, les résultats sont plus ou moins satisfaisants. Par exemple, au brevet, ils ont de très bons résultats. Renseignez-vous auprès de l'école si vous avez quelconque crainte. Le résultat est plus que satisfaisant par rapport à l'école publique. Donc, il y a des places seconde, première et terminale, Inch'Allah. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر.